في الجزائر في وقت الاستقلال في 62 كان قاضي اخر، مشيت للمسيله مثلا باش نشوف البلاد نتاعي، جا زبير يخطفني داني الباتنا. علاه؟ سياستي وسياستك ماهوش كيف كيف، سياستي وسياستك ماهوش كيف كيف كذا. قلت له شوف هذه ماهيش مساله تاع السياسه، كان عندك القوه وانا ما عنديش فقط. هذه هي المصايب اللي في اوائل في الايام الاولى نتاع الاستقلال، ما عاد انسان يحترم انسان وكذا. كنت خارج نسمع ماشي للحلاقين في حيدره، كان لحقوني جماعه بالطوموبيل احنا داش وسمار، هذا وسمار كان من الجماعه اللي يخدموا في لا دي اس تي فرونسيز. نهار اللي قبضونا في الطيران لقاو في لا دي اس تي فرونسيز، وجا الاستقلال ولا من الشرطه نتاع بن بله، والامر جا من عند بن بله. السؤال اللي يسالوه الانسان، انا اذا اختطفت في الطريق يعني بداني مثلا في فيلا كذا، ومن بعد مشينا سمعتني متزاير كلهم بالشهر، من كلهم بالشهر للصحراء التيميمون، وزدنا رجعنا زعلة كلنا عندنا واحد الشهور وراح بيدو. Le kidnapping se déroule le vendredi 21 juin 1963, en plein midi. Monsieur Boudiaf vient juste de quitter la maison pour une course, quand deux hommes l'accostent au pont d'Hydra, lui demandant de se mettre à leur disposition au nom de la sécurité militaire. Sitôt installée sur la banquette arrière, la voiture démarre et passe à la colonne Voirol et prend le virage pour grimper le chemin Bon Repère. Nous refaisons le même chemin en sens inverse, en direction de Hydra, où je reconnaîtrai facilement la Villa Fleurie, où nous pénétrons, je demeure 24 heures. Le lundi 24 juin, à la tombée de la nuit, on m'embarque en voiture pour une autre destination en passant par colonne Voirol, chemin Beau Repère, El Biar, boulevard Georges Clémenceau, gare de Mobile, caserne Ali Kodja, Barberousse, boulevard de la Victoire, pour échouer enfin au siège de la gendarmerie. Le mercredi 26, réveil précipité à 4 heures du matin, et départ en direction de l'aérodrome de Cheraga pour prendre un hélicoptère en direction d'Oued Nesron, qu'il atteint à 7h20. Ensuite, à bord de voitures légères, nous prenons la route vers Sidi Bel Abbès. Nous allons vers le sud, pour atteindre la ville de Saïda, puis Mechria, ensuite, Aïn Safra. À la tombée de la nuit, Beni Ounif, une autre halte brève, dans la nuit saharienne. Complètement éreintés, après un voyage de 1000 km, sous une chaleur accablante, nous voici à Colombéchar. Des soldats armés de mitraillettes nous gardent avec les portes et fenêtres closes. Je suis épuisé après ce long voyage, survenu au 6e jour de ma grève de la faim. Après 14 jours à Béchar, le 4 juillet vers 20h20, deux énormes camions, hauts, perchés sur leurs roues, bourrés de soldats en tenue de combat, nous embarquent et prennent la direction du sud, jusqu'à Kerzaz. Courte halte d'une demi-heure, les militaires ne nous perdent pas de vue. À partir de Kerzaz, c'est la piste qui commence, notre déplacement se transforme en un ouragan de secousses, de poussière et d'embardées, qui dure jusqu'à 7h du matin du 5 juillet, jour de notre arrivée à un camp militaire, portant le nom du colonel Lotfi, à Tsabit. Les journées sont remarquables, par la grande chaleur venteuse qui s'abat sur la base Lotfi. La température est de l'ordre de 50 degrés, impossible de sortir. Quant à l'intérieur des locaux, la nuit tombée, c'est une véritable fournaise. Après 3 semaines à Tsabit, nous eûmes droit à un examen médical. 2 heures après, nous prîmes la route enveloppée dans un nuage de poussière. Après 8 heures de trajet, on arriva à Adrar, dans un désert impressionnant par son immensité. Le 28 juillet à Adrar, le décor changea, c'est dans une maison spacieuse avec climatiseur, salon, fauteuil moelleux, que nous passâmes la journée, en attendant l'arrivée de l'avion. Ce n'est qu'à 16 heures que nous prîmes place dans ce petit engin, ballotté par les vents de sable et le mauvais temps. Il nous a fallu 2 heures, d'un vol cahotant, pour atteindre Colombéchar. Le jeudi 1er août, on quitte Béchar, nous prîmes la route en direction du nord. Il ne faisait pas exceptionnellement chaud, ou bien nous étions devenus insensibles aux variations de température. Cette expédition nocturne ne prit fin qu'à 2 heures du matin, à Saïda. Isolement total, surveillance, pas de soins médicaux. Jusqu'au 29 septembre, notre vie à la gendarmerie de Saïda se traînait, sans grand changement. Notre santé se rétablissait petit à petit. Après un séjour de captivité de 82 jours, le 25 octobre,
À la tombée de la nuit, un groupe de militaires envahit nos locaux, accompagné du commandant de gendarmerie, qui nous intima l'ordre de rassembler nos affaires en vitesse. 2 voitures légères nous attendaient dans la cour, l'une réservée à mes compagnons, et l'autre à moi-même. On arrive à Passy, où nous passâmes la nuit. Le matin vers 9h, un capitaine de la NP vint me voir pour m'annoncer que le soir nous prenions la route pour Alger. Le 25 octobre nous prîmes la route d'Alger, où nous arrivâmes vers 2h du matin. Le siège de la gendarmerie nous fut assigné, pour la 2e fois comme lieu de résidence. Excédés par tant de tracasseries, nous décidâmes le 8 novembre, d'entamer une grève de la faim, pour protester contre notre séquestration. Cette grève dura jusqu'au 12 novembre, date à laquelle on consentit finalement à faire cesser l'isolement et à accorder le droit de visite aux familles. Le 16 novembre, vers 21h30, quand à bord d'une Peugeot 404, accompagné du préfet de police d'Alger, je fus ramené chez moi à la surprise de ma famille, qui ne s'attendait pas à me revoir de sitôt. C'est ainsi que je recouvris la liberté après 149 jours de calvaire, ce que le colonisateur n'avait pas fait. كذلك كما خرجت كان واحد الوقت كان واحد فرنساوي سكاربي يقول كان بعض الناس يتقبضوا بغير سبب ويخرجوا بغير سبب. هذا هو الشيء اللي واقع. انا ثاني نزيد نقول لك حاجه اخرى اللي تمس بزاف، وهو من بعد الاختطاف نتاعك كاين شي مكان احتجاج ابدا، ومع ذلك نعرف شخصيتي احتجاج ما كانش، والا جالس ديك في هذا امر. الانسان الوحيد اللي يتكلمها في الاسامبلي هو يتحمل. قال قولوا لي كيفاش سي محمد لقاو عليه القبض. يجي يسيب انسان نعرفوه من المناضلين تاع بورجواريج، راح لبن الزين اللي راه الان مسؤول نتاع الباكس، كان مدير نتاع الجي ريبوبليكا. قال له غير دير راح خطوه في الطريق. قال له خويا هذه مساله شخصيه ما بين بعضها. يعني هذا يوريك كان المستوى اللي صار فيه هذاك الغموض اللي موجود هذاك الوقت. وانا فهمت قضيه باللي ان الشعب الجزائري والاطر نتاعو الحيه ما بقات لهم حياه. وهو في 64 نهار اللي خرجت انا من العاصمه مشيت العمليات تقسمت باش نخرج للحدود، فهمت راه خدا لقى القبض على مرتي على زوجتي وعلى خويا وعلى نسيبي وكل دخلهم في الحبس. الاسباب ما هي الاسباب؟ وهي المضاده وهو الانتقام وهو الخوف. النهار اللي خرجت من السجن مع بالله درت تصريح للصحافه قول لهم راه بن بالله يقول درت ما كذا ما درت ما كذا ما كان، وانما انتقام، فهمت؟ وانتقام ربما اللي كان حداه ربما نيه في الاغتيال. هذه ما هذاك لان تخطف انسان من الطريق ويلقاوك ميت. قالت لي واحده صديقتنا في فرنسا، قالت انا ظنيت بهذيك الليله راح ياخذوا عليك. لا هذه مسائل معروفه. يا هل ترى التصريحات اللي وقت هذاك الوقت زوجتي اتصلت بجماعه منهم بالقايد هذاك الوقت كان معنا دار يعني تصريح لاجونس فرانس بريس وكبلت القضيه غطاها، وربما كان يزيد يعاودها. وهذه اللي جعلتني تعتم عليا الحال في 64 غير باش ما نطيعش في القبضه نتاع بومدين يخرج.